صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من أشهر شهر بالأول من الأيام يوم الاثنين وموت ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مقطوع السرة تولد ذلك للشرف عند الله ذي القدرة. ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف المشفى رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قال ثم ألبست ووجأت فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بقال المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودني الرطب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بقال المشرق قالت فلم يزل حديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبهي الآيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه وأن عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. لا يلقى وسل واللفظ المطوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله معسولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه. ومن أشرد به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه وللعلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعينانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عينة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, malam ini ada kedatangan guru dari Ustadz Eko yang akan mengisi fadilah-fadilah daripada hari kurban. Mereka datang untuk mengisi karena Habib Adam tidak hadir, mungkin karena ada sakit, maka sekarang ini diisi oleh Ustadz Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil jihadi wal mujahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyir rahmah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqullahi faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala mudzakiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Habib Abu Bakar yang kami sangat hormati, para habaib, hadirin yang semoga terus Allah rahmati. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala di malam-malam mulia ini. Allah kumpulkan di majelis yang mulia. Semoga kelak juga Allah kumpulkan kita di surga yang sama. Hadirin rahimakumullah, niat saya tidak yang dikatakan Habib tadi sebenarnya. Karena di Mbagu itu libur hadrohnya. Daripada pulang sore-sore dari lab pasien habis, niatnya ingin ikut ngaji Habib Adam. Ya, terus dipanggil maju kan ngomong seadanya. Hadirin rahimakumullah, sebelum pada prosesi penyembelihan itu yang kemudian disimpulkan sebagai ujian terberat bagi seorang Ibrahim alaihissalam, Al-Khalil itu, saya ingin menyitir sebuah kalimat Al-Khalil. Khalilullah Ibrahim alaihissalam orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang sangat dekat pun tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujian terberat itu telah diemban oleh para nabi. Semua sahabat, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama kita, sumal amsal yang mewarisi jiwa-jiwa nabi, juga kemudian mewarisi ilmu-ilmu para ulama. Jadi ujian mereka tidak remeh kayak ujian kita. Mungkin ujian saya pasien banyak, nggak iso turu bengi. Mungkin ujian jenengan sakit nggak sembuh-sembuh, tagih hutang pas ganti duit, paling gitu nggih. Nabi tidak. Nabi Ibrahim itu anak cuma satu-satunya. 86 tahun ditunggu. Anaknya lucu, cerdas. Ketika sayang-sayangnya harus disembelih. Ya kalau misal Nabi Ibrahim punya anak 4 misalnya. Ada satu yang paling nakal misalnya. Ada perintah sembelih anakmu Ibrahim 1. Lo mikir, tenang ya Allah sudah ada calonnya. Ini enggak ada. Calonnya cuma 1 tok. Nabi Allah Ismail alaihi salam. Hadirin rahimakumullah, sebelum sampai ke sana saya ingin bercerita sedikit. Manusia itu kalau ingin sukses hidupnya maka contohlah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ketika beliau muda, belum menikah maksudnya. Bagaimana ketika beliau sudah menikah, bagaimana yang beliau lakukan dengan keluarganya. Bagaimana ketika jadi seorang bapak. Nah, pertama, Ibrahim itu punya kebiasaan merenung ketika belum menikah. Gampang berpikir Ibrahim itu, gampang berpikir. Kayak kita lah, kita berpikir betul. Mas, lupa namanya, Mas Firman, suka berpikir Mas ya. Piye minyak wangiku laku gitu. Piye dodolan rotiku ki laris. Nabi Ibrahim gak gitu Nabi Ibrahim. Beliau berpikir Tuhanku sopo sih? Siapa Tuhan saya? Jenengan kalau misal sering buka-buka Quran, mulai menghafalnya, jenengan akan temui cerita soal Ibrahim merenung ini di Quran surat ke-6. Namanya surat Al-An'am yang ke-6 itu. Kalau yang pertama namanya
Fatihah yang pertama, yang kedua Al-Baqarah, ketiga tiga itu Ali Imran, yang kedua Al-Baqarah, yang keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, yang keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, kedelapan Al-Anfal, kesembilan At-Taubah, 10 Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, gitu nanti Ibrahim, Al-Hijr dan seterusnya. Nah, di Al-An'am ini ada ayat ke-76, 77, 78. Ke-76-nya bercerita Ibrahim itu falamma janna 'alaihi lailu ra'a kaukaba, pakai kaf ya, jangan qaf. Ketika malam itu menjelang dan gelap kondisi, Ibrahim melihat bintang. Apa kata beliau ketika lihat bintang? Allah ya Rabb. Apa ketika beliau lihat bintang? Hadza rabbi, iki Tuhanku iki. Dia terang, sekitarnya gelap, mesti Tuhan nih. Falam afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu hilang, gak mungkin Tuhan kok hilang, gak mungkin. Lah ono Tuhan iso hilang, pemenah rusak gak mungkin Tuhan. Saya punya temen itu namanya Nyinengah Seniasih, orang Bali. Setiap pagi Tuhannya itu dikasih makan. Tuhan butuh makan. Dia butuh makan berarti juga di belakang. Kalau seperti itu normalnya. Bisa hilang, bisa rusak, namanya patung. Catnya rusak, wajahnya juga jelek. Loh, Ibrahim berpikir seperti itu. Iki cerah betul di antara langit yang gelap, mesti Tuhan. Ternyata hilang, bintang hilang. Ketika bintang hilang, beliau ngomong, aku gak seneng apa yang bisa hilang, gak mungkin Tuhan. Falamar al-qamar bazighan qala hadza rabbi. Ketika melihat ayat 77-nya, ketika melihat bulan, iki Tuhan juga ini, besar dibanding yang tadi, lebih besar, lebih cerah lagi. Bahkan yang tadi kecil-kecil itu melilingi dia. Tapi ketika hilang ini bulan, falam afala, apa kata Nabi Ibrahim? Kalau sampai Allah tidak memberiku petunjuk tentang siapa dirinya, aku akan termasuk kaum yang dolin, termasuk orang-orang yang sesat. Dari ayat ini ada nasihat sebenarnya dari guru-guru kita. Jadi hidayah itu tidak pernah dimiliki manusia. Hatta Nabi Ibrahim itu mengakuinya. Kalau sampai saya nggak diberi hidayah oleh Allah, aku akan sesat. Maka secukupnya saja kita berdakwah. Bapak cukup secukupnya dakwah kepada anaknya. Oleh KSO jenis KSO. Bagaimanapun Nuh punya namanya Kan'an. Bagaimanapun Siti Asyah punya suami namanya Fir'aun, bukan Firman, Fir'aun. Nah, oke, lanjutkan. Ketika bulan pun hilang, bisa ngomong, aduh kalau sampai enggak saya dapat petunjuk, sesat saya. Yang kedua, yang ayat 78-nya keren betul. Ketika beliau lihat matahari, haza akbar, besar ini. Tapi ketika hilang juga, tenggelam ketika sore, apa kata Ibrahim alaihissalam? Al-Khalil itu, oh ternyata juga bukan Tuhan. Maka yang penting aku gak ikut-ikut kesyirikan kaumku. Maka jenengan kalau melihat kaumnya sedang tidak betul, menasihati sedang tidak mampu, yang penting aku gak ikut-ikutan kayak mereka. Sekarang banyak orang yang kemudian mengajak hal yang gak baik. Kalau jenengan belum bisa menasihati mereka, yang penting tidak ikut. Poin pertama apa nasihat saya malam ini? Kalau engkau ingin jadi Ibrahim ketika belum menikah, banyak-banyaklah merenung. Fikirlah tentang dirimu. Siapa Tuhanmu itu? Oh Tuhanku Allah itu. Jangan nyari yang lain, nggak usah. Bahkan kalau jenengan baca kitab namanya Al-Mawaid Fadil Qudsiyah, Imam Ghazali punya kitab kecil itu, nasihat kedua-dua, kalimat seperti ini. Unzur ila nafsik, delokon awakmu. Jadi misal Mas Firman, aku kenal Mas Firman tok soalnya, Mas Firman tok. Yang lain belum kenal saya. Namanya nanti dikenalkan. Mas Firman ini harus keluar dari diri Mas Firman, temui Mas Firman. Aku lihat ketemu Firman ini apa nih gitu, tak nasihati apa Firman ini. Misal saya namanya Eko. Jadi saya harus bisa keluar dari diri saya, tak temui namanya Eko itu kayak apa? Oh Eko kayak gini. Karena saya kenal diri saya, maksiat saya apa, mungkin apa yang saya bisa lakukan baik apa, maka yang maksiat tak nasihati jangan kau ulangi lagi. Ketika ada baik lanjutkan itu. Harus jujur seperti itu. Maksudnya apa? Lek dinasihati awake dhewe gak nurut, apa meneh dinasihati wong liya. Maka nasihati diri kita sendiri dulu. Temui dirimu, nasihati. Gitu. Selanjutnya, tadi Ibrahim itu suka merenung. Jadi harus suka merenung. Berpikir yang baik apa, yang jelek apa. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kalau saya lihat yang masa lalu nggak usah. Pokoknya sekarang harus baik. Jangan kemudian jadi orang yang terbelenggu dengan masa lalu, nggak usah. Biar pernah judi mungkin, dulu mohon maaf pernah zina mungkin, lupakan. Allah hapian. Allah bilang di Quran surat ke-11. Kalau surat 11 namanya surat apa? Surat Hud ayat 90.
Kalimatnya keren betul. Wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Kowe lek salah gak sanane wis. Cari tempat untuk sujud nangis, ya Allah kula salah wingi. Sebutan nggih, ini lho pengasih penyayang. Kalau enggak kepada jenengan, kepada siapa lagi, ya Allah saya mohon ampunan. Gitu caranya. Oke, yang kedua apa? Ibrahim itu setelah merenung jadi cerdaslah beliau. Kemudian dengan cerdas berdakwah, temuilah Namrud dan sampean paham ceritanya sampai beliau dibakar kemudian. Saya enggak akan fokus ke situ sampai nanti penyembelihan. Ketika beliau kemudian selesai dengan perangnya dengan Namrud, pindahlah beliau dari Irak, Babylon waktu lahir pindah ke Palestina. Berdua dengan istri yang sangat cantik namanya Sayyidah Saroh. Angel ngomong ini. Saroh, ngomong sing penang dulu. Saroh gitu, Sayyidah Saroh. Saroh sangat cantik, tercantik di zamannya. Ibrahim sangat ganteng, terganteng zamannya. Cantik itu ganteng, pantas mboten? Pantas. Setianya luar biasa, puluhan tahun berdua. Suka duka, tangis, tawa, senyumannya berdua. Ternyata dalam kesetiaan ada ujian. Iya, orang setia harus diuji. Ono sing diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan anak, kesehatan dan sebagainya. Nah, kebetulan si cantik Sarah alaihissalam, si ganteng Ibrahim al-Khalil itu setianya diuji belum punya momongan ini, belum punya momongan. 86 tahun atau 80 tahun dalam keterangan yang lain. Kemudian si istrinya ini karena solehah maksud saya, punya suami yang sangat soleh, mau ngomong sama suaminya ini, Mas, nilai anak perempuan seperti ini berarti keren betul. Mas, sampean kan nabi, Mas, sampean kan soleh, lek gak duwe anak, sok benceng terus ke dakwah siapa? Yang melanjutkan perjuangan ini siapa nabi? Lah terus kata Ibrahim, rabi meneh wore, gitu. Lek perempuan soleh ke, gampang ngomong bojone rabi meneh niku. Sampean kan soleh Mas. Soleh, hafal Quran, penggawean mapan, ndang rabi meneh kok. Enten tiyang ngoten nisan iki, Pak. Enggak ono itu. Rabi meneh langkai mayat saya gitu ya. Enggak. Sarah enggak gitu. Padahal kalau ngomong nafsu, dia bilang ngomong, Mas, puluhan tahun aku berdoa dengan sampean, mosok tega sampean ninggal aku? Enggak gitu. Ibrahim juga enggak gitu. Dia aku nabi loh. Lek gak rabi gak jana, piye sing nyeluk aku? Enggak gitu. Tapi muncul kalimat itu dari kesolehan. Mas, sampean ki soleh, sampean ki nabi, mengemban amanah dakwah, nikah lagi lah agar gak punya keturunan. Akhirnya karena anjuran istrinya menikahlah Sayyidina Ibrahim dengan seorang perempuan hadiah dari Fir'aun. Fir'aun ini raja Mesir. Namanya Sayyidah Hajar. Menikah dengan Sayyidah Hajar, punya anak namanya Ismail alaihi salam. Seneng dikongkon rabi, seneng ada ujian. Dua anak kecil seneng ada ujian. Apa ujiannya? Ternyata Sayyidah Sarah yang tadinya menyuruh suaminya nikah lagi, lama kelamaan cemburunya muncul. Ya biasa itu. Pagi-pagi Nabi Ibrahim sedang gendong Ismail. Paling juga bantu nyuapin Sayyidah Hajar mungkin makannya kalau mungkin masih belum begitu sehat. Cemburunya muncul. Biasanya lek perempuan cemburu ku bahaya. Gitu. Perempuan lek cemburu itu bahaya, maka jangan buat perempuan cemburu. Bahaya piring iso mebur. Kaca iso pecah. Gak diracuni untung itu. Nah, tapi karena Sayyidah Sarah itu dalam bimbingan Allah, kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan istrinya yang belum menikah dengan anaknya yang masih merah ini ke tempat disifati di Quran surat ke-14 Ibrahim ayat ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabb, duhai yang merawat aku, duhai yang memberikan masalah dan menyelesaikan persoalanku, aku letakkan sebagian dari keluargaku yaitu istri dan anakku di tempat yang bahkan tumbuhannya enggak tumbuh. Coba, kalau tempat tumbuhan enggak tumbuh ada air mboten, Pak? Enggak tumbuh, enggak ada air berarti. Tapi perhatikan kalimatnya Sayyidah Hajar, solehah juga ini, solehah juga. Tapi memang biasanya gitu. Lek suaminya soleh itu biasanya istrinya solehah biasa nih. Lek enggak ujiannya sampai kayak gitu, Pak. Ujiannya gitu.
Nah, ketika ditaruh di tempat yang gersang seperti itu, apa kalimat yang keluar dari Sayyidah Hajar alaihissalam? Apa ngomong gini, "Him, sampean ki piye sih? Mosok aku DPN gini." Ngawur sampean. Enggak gitu. Apa pertanyaannya? Ya Ibrahim, ahadza min amrillah. Apa ini perintah Allah ya Ibrahim? Apa kata beliau? Ya, ini perintah Allah. Apa kata Sayyidah Hajar kemudian? Kalau ini perintah Allah, tinggalkan kami. Allah akan cukupi kami. Hadirin rahimakumullah, bersyukurlah Nabi Ibrahim dikasih istri yang solehah, menerima keputusan Allah. Anaknya tumbuh kemudian, biar gak begitu lama. Anaknya tumbuh kemudian. Ibrahim ini sering sambang Palestina, Mekah. Sampai kemudian dimaknai namanya Ibrahim itu artinya sang penyeberang, orang yang sering wirawiri Ibrahim itu, atau Abun Rahim, bapak yang sangat pengasih pada anaknya, walaupun jauh ditempuh untuk nyambangi anaknya. Nah, kemudian Ibrahim alaihissalam dapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya ini ada di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 127. Kalimatnya wa il yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa isma'il Rabbana taqabbal minna. Suatu saat Ibrahim harus meninggikan bangunan Ka'bah. Qawaid itu pondasi-pondasi. Jadi Ka'bah itu sudah ada, zaman Nabi Adam sudah ada Ka'bah itu. Hancur ketika zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Mencek di Quran surat ketiga Al-Imran 96. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah pertama yang dibuat kata manusia itu Bakkah itu. Cuman ngecek mulai Al-Fatihah sampai Anas itu enggak ada kata Mekah, enggak ada dalam Al-Qur'an, enggak ada. Enggak ada kata Mekah, enggak ada dalam Al-Qur'an, enggak ada. Adanya kata Bakkah. Apa artinya Bakkah? Apa artinya Bakkah? Ada yang tahu artinya Bakkah apa? Apa Bakkah? Bakkah itu tempat menangis. Maka hampir dipastikan orang yang lihat Ka'bah pasti menangis. Makanya Bakkah itu tempat menangis. Allah bilang di Quran surat yang ke-53 An-Najm ayat yang ke-43, wa annahu wa adhaka wa abka. Dialah Allah berumur pertama dan menangis. Wong lihat Ka'bah pasti nangis. Nah, itu pondasinya sudah ada. Maka Ibrahim dapat perintah untuk meninggikannya. Nah, ketika meninggikan itu ada perbuatan dari Ismail, perbuatan membantu. Bapaknya perhatian, ketika dapat tugas bantu bangun Ka'bah, anaknya datang membantu. Hijri Ismail lah terbentuk kemudian. Nah, perhatikan, anak sudah sangat perhatian kepada orang tuanya. Pertumbuhannya baik, dia cerdas. Ternyata ada perintah baru kemudian. Di Quran surat yang ke-37 As-Saffat ayat 102 itu. Ketika usianya sudah menginjak usia balik, atau keterangannya belum balik, sampai usia yang menyenangkan, bisa lari dan bisa diajak musyawarah, maka beliau ketika tidur dia bermimpi Ibrahim ini. Apa mimpinya itu? Inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza taro. Dipanggillah Ismail ini, ya bunayya, hai anakku, semalam bapak mimpi apa pak? Aku mimpi menyembelihmu dalam mimpiku. Fangdur madza taro, pendapatmu bagaimana? Kata Ismail kemudian, ya abadi, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah, kita enggak perlu nyembelih anak kita, enggak usah. Kalau mampu sembelihlah kambing. Kalau enggak punya kambing, sembelih saja apapun sudah. Boleh enggak nyembelih pitik? Menyembelih ayam boleh mboten? Boleh enggak nyembelih ayam? Boleh, tetek dhewe, nyolong jangan. Nyembelih telur boleh ya? Boleh. Sementing hari itu harus seneng-seneng pokoknya. Nah, sebelum saya tutup penjelasan malam ini, jadilah suka merenung. Jadilah orang tua, jadilah suami yang perhatian. Jadilah orang tua yang perhatian. Maka akan terbentuk keluarga yang soleh. Nah, insya Allah sekarang malam Senin, besok malam Rabu. Sekarang malam Selasa, besok malam Rabu, Kamis kita sudah Idul Adha. Ada amalan yang sangat keren. Tadi saya share di grup. Yang ngomong Ustaz Abdul Somad. Sopo wongi, siapapun dia sing gelem poso di yaumul Arafah, hari Arafah, maka diampuni 2 tahun. Tahun maudi dan yang akan datang, yang setelah dan akan datang. Tapi mohon maaf, pengumuman ini hanya berlaku bagi yang masih merasa punya dosa. Kalau jenengan sudah yakin gak punya dosa, lupakan saja sudah. Gak ada dosa, gak usah, gak apa-apa. Bagi yang punya dosa, besok puasa. Lek enggak, lupakan saja. Gitu. Tapi kayaknya ini masih akeh dosa gitu ya.
sik gelem tekan majelis ilmu. Terus kabeh paham sik akeh. Nah, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kalau mampu besoknya nyembelih, lek mampu, lek enggak mampu salat Id dilaksanakan, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau kata-kata kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما ندرك فيكم من درار أوصاف محمد يا وقوده توجهت إلى الله متوسلا بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في المشكور وفعلي في محمودة وأن يكتب عملي في عمل مقبولة وتوجهي في توجهات خالصة واسلة منشولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة وعلى باب إزاد تعاد رحال فتخشى منه فيوضة القامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة المستعد أمانتك وحدين في سرك وحامل رايات دعواتك الساملة العقب الأكبر المحبوب لك مخصص في شرف الأفخار في كل موطن من موادن قرب ومدخر قاسم عدادك في عبادك والساكك عرس إرسادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبدك المحبوب الخالص المخصوص منك بعجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وحد حضرة درابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاقدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتتقبلنا بجميع رعايتك وحاشني وقاياتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غايات أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ذرائع اتباعه من الشاركين ولحق وحق من المعدين ولأهلك من الخافدين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل ومعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نزر هذا الحبيب ووازر ووالف وطهر وعم ببركات وشرف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كتربنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأعدم ريان دين قومي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مأنا وشورة. واغفر اللهم كربة المكروبين واهد دينا مدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف الشر محتدين والظالمين وبدر أدلاف ولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأجدهم بالتائب من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار
واجعلنا يا ربي في حسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في حسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في حسن الحسين من جميع البلايا وفي حسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في عمل بدعتك من خدمتك القائمين وإذا توفيتنا وتوفعنا مسلمين مؤمنين وهتم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب محبوب لأحسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي. Alhamdulillah, mudah-mudahan majlis kita diridhai oleh Allah dan diterima apa yang ada pada kita. Marilah kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita atau orang tua kita atau tetangga kita atau teman kita yang lagi sakit. Mudah-mudahan dan khusus untuk istri Habib Adam. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah angkat segala penyakitnya dan diberikan sehat wal afiat. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan Allah ridhai dan apa yang kita kehendaki dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa urusan utang piutang mudah-mudahan Allah selesaikan, gampangkan oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadikan anak-anak yang soleh atau soleh, anak yang berilmu dan bermanfaat dan ahli Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya anak-anak ini menjadikan anak yang soleh atau solehah. Dan yang wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya. Fatihah yang kedua, datang di tengah-tengah kita saudara kita. Dia ingin mencalonkan untuk anggota DPR dari Demokrat. Mohon doanya dari saudara semuanya. Wa ila mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان.
لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا حنان يا